Haya. 9, 10. Je crois que ma grippe vani mshasa nta bishara. Suka marman rambis, ishu ko sis pourquoi je casse. Donc bazangu mafete msulongo ante. Nisi tongozanyu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل محمد وجنات كاتسان ريسا ديريكتيفاني بيبون marahana maravili telecom kanru sune malza mana ikrediari ari kredi ikomo kwa tche handra i directika koma test ya vidi tretika koma donc vani l'osta kredi ya 10 000 francs au zuri tu kredi ya 10 000 naitia donc vojana nismadza directam ya vojana on a la coronavirus na stambu zayo lagua au niveau ya société lagua hydram ya Tunisie avo kada uma question la rais Azali ilo makaja nzon van kina pasha lon stumu ka para mal zabor c'est risqué sujet de yo ne kama longo règlement teku har mai sujet ya hydram ya Tunisie mana important quand même important. Donc kama vojana vozuzi rais wa daula kama diram vote 2016 vani aja vani na waye afanya hotuba na conférence de presse ama conférence de presse ya hiyo a dissuade question la sambi a récapituler arwambari sambi ana angia barua alti internet bi kambel shal doy labda komta darisha tu et portal barwa lol pa nyangu le 16 mai avant l'homme qui la 12 mai kin donc amo vendre wo vavo wam sika majil karakara alti internet il barwa lo dikla katlo internet ya la tuka barwa la farki dunia lettre morte riselona. Donc waja disiwa mkabala wa is intervention arwamba weka paro nyango Azali 1 a 17 en fait a 17 nango ya Azali 1 taille 2 taille 3 waye ka paro disons à son mari ka paro irama kama kaparo irama disamba vale flankata na mumbulie be ramanga dia son ordonnance wa tolo ambalazmani sambia pachie sambi kapashia basi linda kaira makama ujumara isazali vamtu sina loju vavo komorvan ne ka vamtu aloju na mnangishi avori mjue biomi c'est l'homme ujuma ora isi kaza wakasna mtu ujuma tujua hiri makama abalizentongo wabone ka makama procureur astor donasi procureur général au juge tout à toi à ordonnance ici je parle amba ordonnance watu la ko sista iwa asimta hira odeni juma junga vo jutse na juma Azali wasna uju juma rais wa dawla wasna uju yo tongo ya utanja bisa yo noti ham sa urse le wana bavo ivotna arwamba weka hiri hoho wani isla gwanta ko ranya arwamba kahiri hoho be islam Ahmed Abdallah Sambi lomba wae élève avocate de la zindizrongo akana maître Halimi arma shenia sharabu arongwamba jano akano me wajujivani jano a suspendé atolo officiellement ara s'encourager contre soit l'année va coronavirus betisla mana biato ngina rama batola mana jano akana nganzma ambako pia ma prisonnier politique y compris Sambi akotwa pia na wam kini tombia sungata atolwa dina mtoa
je sais pas il namtoa jano mana officiellement wana mari mana atola kwa encourage watu waswaliwo mikirini alors que wauade betis la madambia to ngangina hame plateau ya sidai shenilale iri wao d'ailleurs intanja bisamana au journaliste Kavavo an battre mutako joa alors la justice de téléphone an justice à téléphone allô waya joie je mwara bula joie tabarun va justice à téléphone donc ndongoza hu tanja bisa risiele wana mungu sujale mahakama to tukafeta wavo je suis hamba said na raisi hautsa ari sucre mana 2021 tu kabili ajaro ngwambari asijana shunshurongolwa décentralisation yo amio nyangu hali wa militant wa miji wa godio ngo mwantu tsa décentralisation yo une décentralisation yo do kama halor sa wasi bon décentralisation là vous a mon va siasa yo yani bavo de déconcentration il y a les pouvoirs ils se basent concentrer pia arme capitaliser qui a moins ils asalia donc voici le ça research ministère ministère de l'éducation et de la pêche na ya pêche ijenzuan ya tourisme yende mwali na mkini ya ndrima maana ho devant vulimo watu walimo fete zunzengi ngazija ho toujours garder finance na affaires étrangères ni ka ça je sais pas moi na bon toujours avec la santé on regarde des affaires étrangères on regarde des défense on regarde na tinsena je sais pas moi et décentralisation il y a Unicor na PC attends on va faire quoi avec juste décentralisation ça on l'a dit na wabo haupara vora paradina ya Unicor mana bani nsi juvani nswama ba mashirika ya eta mana faitio man telecom mazaya la goni on joue la goni yana boka simbal na tu vois qui ont la caméra qui on là le goni kama kasimbal na donc Unikorini ini mode kakla claro nsi juvani mana nsi juvani siasa itulu harmas daira siasa itulu harmas mburu sport siasa itulu mikirini bwa siasa siasa itulu ta avec kafsi siasa kama dzihone boka siasa yi ya partout bon si siasa le positif siasa destructrice soit lieu Martin Unikori mjomba basa marendo bana Unikori va wantu na mpesa zao wama commerçant jil hanamba unu mwansuhole kazi volo nsuhole juste parce que wastu mulamba wao kawas va moja na regime nyiloban vona wantu karaparo na wazansuhole waskopeshi wayo wa wana tsawa na wantu muhumtsa mduvano kopeshi wansuhole vuandra livi umrungurwa yo mirungurwa de rengwa bavu wala side mtsamdu tube na wani mjwa wani na mtsamdu vantu avolo mirungurwa wakopesha onso le business yo sfanu bavo na yo sjowa shirikalo sjofa wala harma business ama economy ansi ndo pare mtu wa commerce wa uzanso hole kazi volo enso hole mana harwa ka venze regime attention kazi commerce ngina politique ngina business ntrongi ngina ata watu washika mshini van business qui est mélangé à la politique. On y croit nous pour l'État. Nous avons alors dans une pesa zahe die alazmani avolu nsohole. Non ngeso no kopeshe wantu. Amboka paro zantsone namgalem sa bantu na ka paro zantsone nyangura umboka na paro na zantsole ile ovole bure. Okopeshe waskopeshe wanda live. Ha imagine mtu kopeshe nsohole. Imagine mtu kopeshe nsohole kanda idiva arigesi pesa nzai maora je sais pas où bo shirika paran hasara bo shirika shufa na shirika slamtu shirika lensini ninsila uraisa lovani ninsila gouvernement ni lovani shirika ni lensini ni shirika lansi ini société d'état je regarde so le muvele wantu bure arwara wa udze vwa jambe pesa vulo wana badajara wana kamsa zao na ode hazi ya wefanya wao zantsole ujilhana lo sona rututu kumfa kwa zantsole kaparo zantsole
Remurongo ba espace public espace za watu hadisa ba espace public sambla rosa tumbovu ka TGG rumbovu ka TGG wananyawasha mtsamdu wavula mwansolo udzama avo msemwari mo fitna rongo tini mtumeza rombovu de mtato de mtazidi ya mtu lazima pesa zahe asalunwa nsole amzile kasimba mana arwe simplo sasa simplo sasa na wae na rava anakopesha mtu wangina ule mwana roye mbovu fensa bana ntinzijvan mzamne ke batata mwire putu mtumeza rombovu de mtu aranga nsohole wala ka udzunsohole aranga nsona rava mtu ka udzunsohole amkopesha mara livi après ne voulo wana bonu nsole na mtazao on y corrit valait assez jofa politique yo moya mwa vavo business qui mélange la politique mtalona pesa da nunoshu twa udzu pemba wami sina pesa kasa mla na udzantsole msina pesa hello mwela tapa mimi mpala sudantsole nafanya enquête bien wo follow yo na mimi kine volata su harawa ja faut dire mpaka ya rashireo mais je vous dis vavo shirika lo jofa de kale politique ya ja na kubaliana bavora rais wa daula nsuji za ambaye onikori sedna raisi mana wewe azali udo rais wensini mana votewa 2016 to para mlongia lowe a rais yo yangu position tu já fiquei minha position ina amire dictatorial amire je sais pas moi je sais pas quoi a o le président wa he bon 2016 de ran vote van samba namba de vote van to para mlongia lo légalement waye a rais bavo sedna raisi onikori sofa nikale katamba mtasikopeshwa ansole mana wayari embrasser siasa serse awi sasa ho business qui mélange la politique mtukufu ataki raia wa mtu weti haraya business qui mélange la politique watu wa uzonso loji luhana wala mwana vole tsohole watu amsa zao tunafuna kara paro na utantsole nyangu rega wansa buta para wani wasikopesha ansole tu bas wasuka tsoliba on a fait de nzao bas au changer régime on a fait de garder wachama voshon voilà on insine va nous sonner haya on a touché mtsamdu qu'est-ce que ça foutre moi attends société d'état une société mtsamdu wala wani wala tsani makele wala banrani mama jonga baru wala touché mtsamdu ça veut dire quoi ça ni tanga besoin insine van ne kensi ndite para kata makusho mlinga manya homda shivani mana adhulumu insi au wa mhukumu mana adhulumu insi on sinya gamia usele wana lo iseta jabisa par exemple ambari sambia afungua roza patana passeport d'accord bien aba chaque fois qu'on imprimer à député à numéro député nsini ketsu ndra hallo son jambo yo itopi nsini ketsu ndra hallo ngali abatro pota muruwa nsini ketsu ndra hallo voilà ils sont chez Zambaya nangu sambia la amwe yes 2011 ikililu na yezi lo ça se passe pour fanya ngira za sambi fait d'ailleurs un gars je sais pas moi kaza za zisfanyo donc on est comme quelqu'un ma zelu msible wa rusumsa mwa ku me kapsili msishangina insini ketsu na tambo zintambo utopie no waltin vale comment on appelle ce truc là mirage et tout à désert quoi éclat de fumée voilà. Donc intongwela mani rais wijile shora na matechnicien on ikori wantu kopesha onsuhole na vana wantu kasivula msawa onsuhole na wana msasao manari kadunge siasa yo ya chef c'est du n'importe quoi la une sinistre pas avant vous à la ligne là bon donc décentralisation de ça les ministères de risque ça de ce genre on va voir décentralisation vous voyez question il y a émergence là sur quoi sur quelle à la ligne émergence comme toute définition émergence il m'a réalisé fait mana mani clap de définition un qui est moi quoi émergence clap on yo to alama les razini vani voilà kama alama za samba qui salo kutungia mala joie toi parce que m'nambia alama ya émergence ini 4 ans et demi baki mkini 6 mois 2021 il y a alama émergence ntini voyez dire miracle ntini jvan et ya mata mkasma tavani kama na électricité là quand j'aime pas déjà sambia électrifier PNC wasikaswa miracle ya mata mata sarengo asubuhi ya rengo msana ya rengo joni vont tata kasi ya para basvani alama de hivi
j'aimerais basi vale ka chouchou nsole chouchou nel gash d'accord bien la donne hali vraiment tu mouvant ma biscuit hunu vraiment chongwe hunu quoi la donne hali zangina za hali sudzo hali nkuhu ikavani ka 1000 francs kilo il commence à déjà quand même façon on nkuhu ici déjà kilo 1250 je pense que ça là les 4200 et 1250 kilos parce que alors voilà que voilà papier tout que l'on sait j'ai des prix vous ma commerçant on va décider tout comme ça ben courir comment t'as déjà voilà commerçant tout mange tout bon commerçant mange tout à j'arrête ça exactement il y a un coup il y a bawa comme ça bas là si je vais chercher chocolat comment t'as jamais regardé ou t'as acheté tamani va niscari comment niscari 400 francs il comment t'as déjà 500 francs va niscari comment va ou tu as déjà 600 francs voilà que tu vas valer papier il y a la cercle là il que 600 francs va voir on a service il y a ce contrôle de prix on a la gari 4x4 na essence tout va voir na indemnité na tongo non attends si une question par avoir jamais une utopie voilà une utopie donc rien du tout émergence il fanti vani vje vol à la okamba na vani ne kava kupra émergence tijwani sambi na serikali ya waja na usine ya pêche voiju usine yisa zifizi tulwa mwazi boati tasambia ende babo tafana video ma technicien lo ma italien voiju bala tout manari na problème na Qatar na Arabie Saoudite wanzana ari Qatar na problème na Arabie Saoudite na wasu nu bon siasa tu repencher pa na wahabi babo ma Qatari on tout kamba ko lina mayati mavani on tu kana on robe talvani on s'est dit on dame jinvani on s'est dit livre 6000 francs vani 6 mois ça de salaire ne Qatar vani fait dernier que toi vani un jour un bon jour ari wala problème na masundi waja to la vani tayero volo vanu ni kama simaizi umanwa wa sambi wa na zadi eta na tawantu wa sambi watu la mwa mas ministère ni famille na dossier watu mas ministère et ça ça va voilà les unions voilà n'est pas émergence la les unions de la boule vous voulez hasin si je vends dans chôme vani on m'a quand même snas ofanya vani il est malama tasiri ufunga au moins dans le funga qu'est-ce que j'ai à perdre mam sina mtumshi snazi sina mwana wa funga perdre rien du tout tajeni mahamia au 50 mshughuli zangu na nafunga attends rasta bien si je vends ça mange usine de mais ba usine ya pêche zo hasinya on toise wengine kwa vavo na ukana kwa souper mais au moins on livre sous la dis si je vais ma kaklam tabwe hanyu haru ngo za sérieux va racha asmina swala tofungwa ma mingavi 50 mtola hunu na hivi msamanzihe attends il faut arrêter donc on vient il y a d'ici à 2021 c'est na raisi azali bwana heri lambari vote 2016 arongoa mpaka voici 2021 arimtatsa a posé candidature a dit préparer à janvier de 2024 ar ma vidéo il y a internet femme si partager na va venir supposer ma 2024 va venir kana nguvu fete lazima na tuji présenter tena va mkini 2030 il a que on voit des choses attends attends je sais pas ne kama nzwana biagine no joro ngwa tongo zangi na mas desora diozula mana nzwana tu masuja ono jo mwali population lo mwali yo machite kuna ndo msamdu population lo msamdu nzwani yo nyingire na lo mwali et pourtant wa mwali wa kia tuma hadisa mba sambia ngeza mwa homoja na mwa homoja wo awangeza des harmonisation as voter wa mwali ka kubali ikililu wale fa dimhaji wale wakafanya déclaration publique be wa kwamba tu non une détruire tout son mwali ka rapport rumavan bah finalement wa room 2016 vka faya maishari ya shakomrusu samba waji présenter a Jerebu Rimono Anisi Nazaruki Ushurani na watu wengine washukupareni wakole za jimbo tsila mba mtalabasi shoma nalo ari 1 2 3 baswantu masujan rudo wano ende la vie raisa zala janzwani karuma mtu ajanzwani
bon marsoni rakona wanzwanda ko milwa wanzwanda ko milwa alors rimono sunaji rimono ya série rimono ko jerongo halamba kas 2021 kas 2020 mala tori se kama mgaje de rongo be mara handara na mgas ja rongo de isi swafi karuma mtu di ajanzwa na jerongo Chouarantini ari kas 2021 wambi nafsu wallahi billahi tawwa na tofungwa ta mahamia un siècle et demi yo de chivi yo de mahai frança ya koloniser Comore wala wami kasma tonto ma fikra ngui wami Comore de mzwani mwenye wami fikra hangu 2021 mzwani wanzwani pia otojua Zimbabwe otojua na mantiki ya area mari vasujua tuna mwampesa vani on pesa de zola mtsutuzi zazo mtsa chuchafizo ari vasujua tuna mwampesa vani vashiko wanzwani pareni wando waro wa manifester mbaro ala ni 2021 oso parwana ntwao mana vana imjini vani oso parwana be tongor de yefanyesha bavo wasi sujua fa contre manifestation saiti fetcho kama manzi juvani kakla mara on doit rouler à faire manifestation on doit embrasser le cercle d'ailleurs le cercle qui fait une manifestation c'est ridicule bravo en 2021 yo dokamba wanzwani wani sawa na simba ya la kura on simba ya la kura je ne menace personne non c'est toute l'histoire simba ya la kura yo la zehadini watu jambuzo vaje tsuno alini na vale la vale duyo tsumunga to alini hala la wore wona msimba yo ya majere mananza tasi hunzumbiyo imagine mbaye hunzumbiyo yore mananza je hunzumbiyo ije hunzumbiyo mbuzi basi hal mu film yo yangalio vavo musique deux fois tulwa lelamba Yorambili heya na okuwa ya sayane basi bambuzi averi hasolo dans la he la salia kalaja he wala gera he biramutio usimagine moi ça film halle après simba hunzumbi mbuzi halle après il faut y musique de yo donc on zone simba lala si je ne gosto ejiriwo alamu mai simoi lo vani de toute façon vanta meso custom do to ejiro ama mesha 5 minutes, 25 minutes, il cache un retour de la même chose. 3 minutes, il cache un retour de la même chose. Mais, je n'ai joué à mon jet. Si je joue en Tongo, il faut dire, on m'a panza là-bas, là, 6 mois là-bas, kilo. Bien, donc on dit, on va venir, on petit siar, on va sa confédération. Maintenant, confédération, il y a apprentissage au Koutouzi. Voilà, wamiti tsovana fasta skumo jam Koutouzi, nti juvan. Mtatsa ukwenzi juvani na aneliminera buzi haramune kaba sisna mkutuzvan rono stambuzo kutuzvan resbaka mo union be 2021 yo ya tu tswa masina suku vuto jo mkutuzvan ajan convaincu na rongo tsoko yonsa namba balva ngazja donc amizanzwani shamalambe wanzwa dormen sina administration la ngwa indépendance telewen voilà bilo katamba odo onyo chapitre ya logique o katamba ketokiri Ketokiri no remanyo fit na mahazine watu wa ketokiri saro na starabu wanzuani wa ministro wa shwara lito sababu short pare 2021 i opinion internationale wa meza makolo tongo yo haki ya tu wani haki ya mtu yo toujours ulawe qu'est-ce na tongo yo toujours ulawe toujours la chivani qu'est-ce problème voilà. Attends, Sambi, il a voulu se présenter en 2016 et Azala la Goua et référent quelque chose qu'il a dit sur ça, c'est dit ça. Il nous prend pour des cons quoi. Anis Nazaru tu as parlé de Nazaru Bouchani. Soit c'était parce que au Kakata, ma fait Facebook. Je parle de ça, je connais des Jimbari 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, le Jimbolo la dave. Faut arrêter, en liquidation judiciaire. Oui, c'est quoi? En liquidation judiciaire. Rakatombe en fait ça. Donc, wame contre na Koutouzi. Teska kiama. Koutouzi fa on joue. On dem 300 neza drapesh Comore ma Koutouzi. Wakati abedi.
katabe di kaka tra pashko morinti jvanzwan van wamde na hedza manga jo mroni nsamdu si vingi mtu wavo si fabrique on dans le mafi on dans le mafi nderi préparer alors mafi ndashtamba si préparer sangala mtu ri hedza reza drapo yo manga jo mroni manga wabo na avo ko tous de l'omzwan c'est quoi c'est fungwa ko ki 15 jours si bula makoya bundu ki na so pas quoi na mdo amwan parce que nsamini namba ukutuzi dokele ka hatwar wa kafa ukutuzi wa hada wana kabisa bavo msina sikunto kubalo ukutuzi mjini man basa fa ukutuzi asinzo vantuka na na prata de mayo mrama kondo simrama kondo mais 2021 attends il y a tout on met comme c'est en 2021 mais hangu hon 2021 il y a tout njina kufungwa na mahamia ten yo 2 siècles na toujours wami on mzwani 2021 ya tout jana mama rivo to shara foto chivi binominasi o journalista kavana rwamba nangia angia koronya kojo aranya kojo mdo garage le terega palamba maisa jaziwa jana mama ri voto shara de chivi ina voto shara yasho fanyangu sambi ala atwa chivani va fanya voter na mavende watu voter 4 heures kwa mari maisi deja ngona majesha la yenza kaya sibula nono ata video ma ambas vote za vida bani zibita ta kaza sibula nono da ite video yo nono da ite riwono zama skama hangari to alin ta kaza sibula Jean Marie voyons voter non mais arrêtez donc on mi shura langu ni rongo wao lo kamba la usalama amba kasla zimkamba watu wa c'est sans violence on a violence aux gens faire ça kama yakati awanao amyango salama wa minister bia wanzwana wala pia hamwe serikali langwandi sa anisi tama janfari tanti pia uni de nous pia wanzwana wafanye démission collective wa démissionner collectivement atawalwa ma commissariat ata ma préfet ata mzwani wa swatu wa masujansa swatu ata mwalimu wa George Shindra mshe ba jurate turia tu wano jurate turin vani mwali mwahato paras na oui vraiment ça là je sais pas moi tout pas tourner de cela voilà donc oui 2021 euro la marque 2021 oui Antoine bah ici à Jarongoza yo mo challenge atatu ma challenge aramba we kaslawa fa vo challenge ja bavo est-ce que aslishwa aslawa atatu ma challenge quand même il va voir Roland Barry la balle est dans notre camp waswan zone ne casselo fêter Roland Barry une des direct ya mwiso yango ya politique ya umwa haunu wamsias na bana slago politique senavani mtuka mazekri wamjwangi alhamdulillah blamini tukama zekri tu beno goza ula gosna ma direct zo tujanyo wangina wamsido avoka wa shwashin tujanyo wangina si manti ni watu hiyo wario ya wala gwe les points de vue zao les opinions zao alors que non asijua heya la gwe la n'importe quoi à toi non je te permets la gota dossier médical ya mtu ya sambi au je sais pas quoi la karaporo munafungwa wanyoshe ntinde mwiri yao pourquoi nzo nimlio halo ma pero halo malashi halo ntinde mwiri msimrede ufungwa mtusofungula mtaifashi vani mtusotola na dziwa nsambra metin pourquoi le malachalini ah mazomane parti joua de nous les chakour le porte-parole par parti joua président Zala Zanzouan en 2021 ou sur metin Faransa on va avec quatre décisions de yo puis on remonte au créneau on remonte au créneau ama no asir kubali au asir kuma compagnie ou kusikia opposition la gwanjongo kusikia parti ndiba vile comme on joua au porte-parole à gwanjongo c'est quoi ces conneries excuse-moi du terme wakati mimi c'est énervé pourquoi est-ce la gwa on doit condamner à moi journaliste pena stongo pia lazima porte-parole rifai de nous la joie de nous les à la tini à la direct léo on le wadan au chef du parti rifai pour mettre la rifouri mono bon la toangina mais comme on sur place tout la gwa ne va partir quand même ça à partir joie officiellement il c'est dissous yani dissous de quoi non non les zéro wani de parti du bavilo nti joani na relwane ne kai skubali na ke moneti voter ça virar pior que voter junto parce que parti joga participer junto on ma resta com 4 heures na 4 heures alors que ma resta union com 18 heures
amaradam travas vote tika conseil wa famille non tika chargé de communication à famille au niveau national ça dit on a voté sous voté GG nam tika carte quand même tika na ma liste bon arrêtez donc on n'ose pas mission de parti ça parti sianyo bien o président Jarongwa bari quand 2021 d'accord ben on sommes battu contrairement porte Shakuru hazia Shakuru bani hazia ho je fais les postes me liza fahami basi ile point de hazia Abdou Said Havi Abdou Said mshi baron kwela la go tu Abdou Said na ule de nous les députés ou les soulés on s'attend pas à Kassim Kiani ou la loi 2021 Kassim Kiani ça mettre man Kassim Kiani Togo manema funru excuse-moi ben wakati masa nervia quand même awani mkubwa bon watu mbuyu watu wa Mamadou Kassim Kiani watu ngo awani mwafikana na Zalamba c'est bon motion 2024 je reste ensemble je moi sucré watu manga mi gurugura musengeza maparena bon halmazo niko mshukuru azani tongo moja va mabaria tula moroni vana parler la dindri donc na amal parler la nindri lolo mengo fedeste économique ingia va na mavaria moroni na nindri kaso fanyisha jeka kapara iradhi ya nkidi ya Sambia ndenge libi jeni mavaria Sambika ka ngenge nkidi ilami au linkidi libi ya mavaria kaso para iradhi ya tulwa voilà ya tulwa ma pare Odiselo va vendre gema shte vo osmalza ama kote ya iswa daula na zoni kori na ma ujanja uviro ni kori wa isohole avant signer ce gema shte kwa ma drama ya Tunisie drama ya Tunisie ni ejiri intongo zero il est très complexe voilà c'est viri tout bref la man les effets donc on va voir un trois volos boursu haswa angazja on doit voler aux onyengis de toute façon depuis toujours leo nyangwalo hunu wakasina fikra zondo soma ona fikra mba wa traverser wenzo Faransa wangia na Europe maana mteka Morocco tushonga kwa sasa unge Espagne wange Europe wende za msinza sawa una Tunisie donc watu wao wana agence za Morocco amba modi agence kwa sasa modi zins lonzo na hunzvina tumaore watu wao insi vya janda wefa Comorien donc ça vya jino wafu wengi voilà tongozo zijali amba isirikali ya Morocco onjomba katwa sambi ende na Nations Unies tamoregea bourse jusqu'à 50 is double ou triple wa kana mshirikiano mema diplomatie njema leo vani serikali ya Morocco was contrôler soit fi Comorien tongozo buzu wa hama visa mengoni matongo modi mtatenda hama école privée Morocco matibursu mana attention watoto wala wajimazo tomsa zao enda ma école va ntinia option yangine ya walamplisha amba mutsaho wangie wanzanu ho ama nsio wangie wanzanu wanane au wanne allo na fiche de renseignement wangazia havi yani makomoras control wasafi hamsa jajau wanatsa wandauti hawa makakila maratende wasende Faransa bera mwangalia fete wanatsa wani bon à part ya wao waliambanyangu hunu walawa wao watia ni ambassade Faransa maana wale wa Faransa le vont mesha tout dunia bala wajani bumbili voilà bo wasomo wapara master na doctorat leo jamba ja komorunu nekaka udunge serikali va kasu para hazi wao wasdunge nzia wende zao maana identity tunge lonti juvani en parlant d'émergence normalement raisa karambia mba horiga mashteko tungona kedala alama mbari un jeune en emploi rono tunge tout d'autres mazini wala kaslo on toa ngoma mazini voilà donc dama incompétent wengi do lo mazini na maana toujours kama kosa na diplôme be ou jouer hazi yo c'est autre chose hein yo kiri kana banu de Canada mtu wamoro tsa hazim uramba menuisier toujours voula mizumari na mizar na mbamba fashbaka vavu ou ka soit diplôme hama ya francophone hundu de francophone de soit diplôme ndio hadis donc watu wani vantu na masteri lomba wala master na tonga doctorat wasta wende Faransa vos bourses za tuzle rava zo kana bénéficier rien du tout so to ado mazo kwa jalenga wa vuka mwezungu awa ofirlie
awajan li warifi PV. Hey, wanyo jua wa mabwena jatia video, wao mkika si partage wao. Wanyo jua. Wasu so mashfaransa nyangu maternelle. Tampaka université. Parce que ma francophone B. Donc, vous faites ma faire erreur ya Faransa, ça arrive à tout le monde. Même autant que on a doctorat na tongo. Même ta wazungu wa wakati fanya error ya lugha yao. Afa wasu makomora wasu fanya error ya lugha yao wasu la gwa tu la gwa ngangina. Par exemple, olongo daraja mtu olongo jarada mana daraja na jarada ngo do yoyo. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire en fait? Ma beni wo atie vidéo yo rafo asilia maana kaya annonce wa barua yeye afune kafashitu weka kenda wa msafara maana kafa kenda wa msafara tu basi ile rezo afuka asamba jemaze hambari asilia sikaojalo juzeze fami zangu ukawami njafa je suis vive akosa ça marwe aha ikafa moi je suis vive au delà je suis vivant te manem mama pour une universitaire hallo en mabweni la ma université wamna so sarbi on mjini hao na maka na notable wangale shwara wangale mtume mswilihivu mwenza adabu wa mlodzi na wae zamsomo zozo zinviri zoka bashwara bafu je suis vive attends universitaire ou Jean-Marie je suis vive shao tukatoma lugha Fransa watu wa Faransa watu wazungu lo hadisi takorbe attends mtalo université quand je suis vive ça je suis vivante tafa wajimazangu je suis vive wajimazangu vile bien tout de suite dans mlodzi anda onfungize na mtu mmemsuli mwenza adabu wazewa na wangeze population ga. Attends, on a sérieux ça. Je suis vive, c'est quoi ça? T'as même ça maternelle karongo halo ça. Wani si jwana na haya nguvu. Shukuri ya vuka mwezi mwamvukisha shawota la mwezi kwa somba maisha mengi. Bena ngale zina zile, ngajana mananga ngavo zina zile, ngale ngarabe zinu na zila. Je suis vive, c'est quoi ça? Mtu à l'université. Quoi du chose? Je farata je suis lu haya tubia. Attends, je suis vive. Quand je dis cette famille zangu quand je suis vive, c'est quoi? Non, c'est connerie, tout le là ouais, ben je fais bien je sais pas moi. On doit faire au kumbia, on doit fungize. Quand même c'est autre chose hein. Moi j'ai un fungize. On doit vouloir bourse, on a 35 ans, déjà on a 35 ans. Alors dans son mes lettres modernes na médecine, je sais pas quoi, comment galam chez moi va. On est comme morvan jamais zrongo lao. Wantu kia fungwa bani wasina rna bahari na ardhi za ulima dui usina pesho ya bola ho na koto ya tsivan karangala wantu ra formation wa somwa ulozi alo mtajumta loao ipeshe ni lo peshe industrielle so buha hazi nyengi rangala rafanya ndrima hamwe ndrima yo avoranga na magarde forestier uma hautsama rikadzeza mana vani wantu wengi wazia ulima mana kawasi yani on si batu wawezi wasiba 75% récolte la so jouer ngema garde forestier wakazazi ya mazamba holio kamba mtu asiba 75% labda wavo vovlama wangu vaskaza wavo nambwa mbwana shaula na jumelle wakazazi mazamba holio kamba amba wailima wakoibwa 75% bon on là on trouve jakaze mazamba il circule 20% et 75% l'ambenio. On doit faire pré-banque, bon, sur ma projet de zozo, quand on a fond de roulement, là, c'est comme vous comme 6 mois, comme un salaire, rien de son meilleur, il va, bon, c'est côté technique, je suis développé, vanille, la semaine, il y a un coup de coucher, van. Voilà, rna magie, vana majoria transformé, vanille, car il y a un petit cher, il y a un développement industriel, il y a trop de politique, même si une vanne, il y a une réalisation, il faut. Politique man competence ndio kashta wangi hawa ravo la bureau manar wana wadunga wana mijini hawa wana watu wengi faut arrêter katwenda mbelvani. Bon, je crois bah si tu fais un tour au conclure wami raisi kula rongwamba rikawas 2021 wami rayamzwani hangujunu va 2021 yaba vonto
du moins tu kasema sura tu nanzima sirongo zontambo na watu na sofunga hata shivanta mahamia mata mia ntambo wa 2021 na misira onzwano wala mwa serikali wa démissionner collectivement pia ragama tufanyisha 2021 yo sipaka nona ndenge mizinga au je sais pas quoi na tini rongo la mati bari arrive mtoto mizinga unti za kama tongo tsazo na tongozo ben c'est sur internet be watu wa fanya pacifique démission collective hamas biro pia makarisa watu démissionner pia mafundi pia pe ba bakla démission yangu tu ngama watu fasha 2021 hein bon abo nekatro ngondonga makamaele wasu baba jena mas commentaire ho tuna zonga bana mi tsambo so mahato konzi nisasume tero ngwatongo mtojo kabili ujama ngwatongo wale valoro ngwatongia je vama komi kivano mjini vano ngwato te waisa ke maria bon nista surtout nista soma nekatro ngwatongo ya tukisa mshugu zangu songo kama fikira yangu ndo rongo yao yule fikira jana maria rin soma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.